isa pa. Tura. Saunahan yan. Ay, kaway ayaw. Sa tura na. Ready na. It's a prank! It's a prank! Dili mao ang naabot. Ano mo naabot? Tapay isa. Excited na gud kami diri. Excited na kay. Excited oh. Ay, layo pa to eh. Layo pa to. Ay, balik na. Layo pa to. Ya madungag jud ka sa mo ang tapo. Wala mas dade. Oh, napay isa ka bisita oh. Nadamay yung surprise yun. Lagi ni tagos bintana din na agi dalan. Guys, magtiktok. No, tawad. Abuto na to ha. Kaya na-prank. Hindi ta na na-prank.